السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. نكملوا مع السؤال 12 من الكونكور ديال l'ENSAM 2018. Alors on considère l'équation différentielle suivante. Il y a là donc y seconde moins 4y prime plus 20y est égal à 0. Bon, avec des conditions bien sûr, des conditions, les moins y0 égale à 2. L'intégrale entre 0 et pi de y de t de dt est égal à 0. Voilà, c'est-à-dire y qui va vérifier cette équation différentielle est une solution particulière. Donc on doit calculer y, l'image de pi sur 2 par y, ou l'intégrale. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va résoudre l'équation différentielle. D'accord. Alors pour la résoudre, donc l'équation caractéristique, donc l'équation caractéristique de E, il y a R carré moins 4R plus 20 est égal à 0. Donc on a que la رتبة ordre ديال الاشتقاق بدوغري. هنا الرتبة جوج، هنا الرتبة واحد، وهنا الرتبة صفر. مشتقة من الرتبة صفر هي y. Donc alors delta, c'est quoi delta? C'est 16. 16 moins 4 c'est 80. Léa moins 64. Léa en fait c'est 8i au carré, les négatifs strictement. Donc avec on a juste les solutions conjuguées complexes. Donc R1 c'est 4 moins 8i sur 2. Là il y a 2 moins 4i. Ou le R2, parce qu'il y a R1 bar. Le conjugué d'il y a là, il y a 1 plus 4i. Alors la solution y de x, donc quel que soit x appartenant à R, d'accord, donc y de r, ça a y de x, pardon, de la forme suivante. Là il y a alpha cosinus, donc on a la partie imaginaire, donc on a la valeur absolue d'il y a 4, donc c'est 4x ici plus bêta sinus 4x, le tout fois exponentielle, la partie réelle commune c'est 2, donc exponentielle 2x, avec alpha et bêta sont des réels, d'accord. Voilà, donc y donc a dit la forme générale. Voilà, je vais l'encadrer. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais appliquer les conditions LND, donc appliquer la condition Lola. Alors, y de 0, كتساوي من جهة 2 ومن جهة أخرى غادي نعوض سي ألفا كوس de 0 plus bêta sinus de 0 exponentielle 0. Sinus 0 c'est 0, on le sait, cosinus 0 c'est 1, exponentielle 0 c'est 1, donc notre palier c'est alpha. Donc ceci implique que alpha est égal à 2. Voilà. Donc y de x est égal à 2 cos 4x plus bêta sinus 4x, le tout fois exponentielle 2x. Ceci pour tout x appartenant à R. Alors, d'abord, je vais essayer de calculer y de pi sur 2. L'imtlobalia. Donc, y de pi sur 2. Je vais remplacer. Et il y a 2 fois cosinus 4 pi sur 2. Plus bêta sinus dièle 4 pi sur 2. Voilà, exponentielle de pi sur 2. 4 pi sur 2 c'est 2 pi. Voilà, donc on a 2 pi. On a 2 مع 2 بتبقى لنا exponentielle pi. Alors sinus pardon ديال 2 pi il y a 0. Donc le terme بيمشي c'est 0. Au cosinus de pi c'est 1. Donc هادي شنو بتعطينا في la fin بتعطينا 2
fois exponentielle pi. Voilà, et c'est la bonne réponse. Donc Q11 est égal à 2 exponentielle pi. Donc le ملاحظة عفوا c'est pas Q11 c'est Q12. Oui, voilà. الملاحظة اللي لاحظت هي أن اللي كتلاحظوا أيضا أن هاد المعطى اللي عطينا هما وهاد الانتيغرال ما عندهم حتى شي فائدة. دونك هذا سي ان élément perturbateur la donnée اللي عطاو c'est un élément perturbateur pour l'étudiant, d'accord, pour l'élève. Et باش يخربقوه tout simplement. أما هو راه ممكن نحسبها مباشرة كيما درت أنا دابا. وندوزو السؤال الموالي. إذا دابا مع السؤال 13 اش كيقول السؤال 13 on considère l'équation suivante. Je vais l'écrire ici. Donc il y a sinus ديال 9x plus sinus ديال 5x plus 2 sinus carré de x est égal à 1. Déterminer le nombre de solutions لاحظوا معايا هما داروا en gras هذا عدد حلول يعني ما مطلوبش الحلول مطلوب غير العدد. داكور دونك اللي عطى الحلول راه جاوبتي تعتبر جواب خاطئ. داكور دونك حدد عدد حلول هذه المعادلة في المجال. Alors la première remarque c'est que donc عندنا بعدا لا somme غادي نحاول هاد عندي ثلاثة ديال لي سينوس دونك نحاول نخلي جوج هنايا. دونك غنسمي هاد ليكواسيون نسميها E. Donc E est équivalente. أول حاجة بعدا لو دومين دو ديفينيسيون بيان سور سي R ولكن حنا خدامين في موان بي زيرو دونك يا با دو بروبليم. دونك بتبقى عندنا سينوس 9x بلس سينوس دو 5x في الطرف الأول وفي الطرف الثاني غادي ندي هذيك موان تولي موان 2 1 موان 2 sinus carré de x, d'accord. Alors je vais essayer de transformer un des deux membres. La règle de transformation بالنسبة للأولى donc كنعرف بأن sinus ديال P plus sinus ديال Q la somme ديالهم اش كتساوي ليا كتساوي جوج sinus ديال P plus Q sur 2 fois cosinus ديال P moins Q sur 2, oui, voilà. Alors هادشي غادي نحاول انا نطبقو بالنسبة للآخرين أولا هاد جوج donc 9x c'est P. Alors c'est combien? C'est 2 fois sinus ديال 9x plus 5x sur 2 fois cosinus de 9x moins 5x sur 2. Voilà, cosinus de tout ça, attention, est égal. وهاد الثانية le deuxième membre راه تنعرفوه هو اش هو tout simplement c'est cosinus de 2x. D'accord. Voilà. غادي نعاود ندير هنايا cosinus de 2x هادشي خصنا نكونو ضابطينو. Il y a 2 cos carré de x moins 1. Il y a أيضا 1 moins combien 2 sinus carré de x. اللي هي أيضا je pense c'est cosinus carré. Oui, moins sinus carré de x. Donc هادو des règles de transformation هادو صيغ التحويل اللي خصنا نكونو ضابطينهم. Alors اللي بغى يشوفهم يمكن يعاود الفيديو يرجع شويه الفيديو. انا je vais donc les supprimer maintenant باش نخلي شويه l'espace. D'accord. Alors tout cas fait donc غادي نحسب c'est 2 fois sinus. La 9 plus 5 c'est 14 sur 2 c'est 7x fois cosinus. Ou هنا 9x moins 5 il y a 4 sur 2 il y a 2 c'est 2x. Voilà, هاد cosinus 2x غادي نعاود نردها للطرف الثاني الأول عفوا هي moins cos 2x égale à 0. هنا je vais factoriser par cos 2x. Donc شحال تبقى لي هنا 2 sinus de 7x moins 1 facteur de cosinus 2x est égal à 0. Donc ceci est équivalent à dire que soit sinus de 7x بتساوي لي 1 demi ou bien cos 2x هتساوي لي 0. d'accord. 1 demi اللي هو sinus ديال pi sur 6. voilà. et cos 2x donc هادي باينة équivalente à dire donc غادي ندير هنا l'équivalence équivalente à dire que 7x soit égal à pi sur 6 plus 2 pi ou bien 7x هتساوي لينا 5 pi sur 6 plus 2 pi.
علاش؟ لان في الدائره المثلثيه في لو سيركل دونك في السينوس ان دومي دونك الا درنا ان دومي كاينين جوست لي زونغل الوغ جوست لي بوين لي لابسيس ديالهم لوردوني ديالهم هي ان دومي هاد لو بوين وهاد لو بوين هذا لابسيس برينسيبال ديالو هو بي سور 6 وهذا سي 5 بي سور 6 اللي هو بي ناقص بي على 6 تو سامبلومون داكوغ وكنذكر بان الكالكولاتريس ما منوعاش يعني هادشي خص يكون الانسان ضابطو باغ ديفو الوغ نكمل voilà plus ou bien encore donc بالنسبه للكوسينوس x donc ça veut dire que 2x est égal à pi sur 2 plus kpi bien sûr avec k donc غادي ندير هنايا petite k avec k appartenant à z voilà راه ممكن نغير انا هنا لي كا نقدر ندير k k prime k seconde y a pas de problème donc يعني en total pardon غادي نلقى les mêmes solutions في la fin. Alors, ceci est équivalent à dire, à 7, donc c'est pi sur... Alors, 7 fois 6, je pense c'est combien? C'est 42. Oui, plus 2k pi sur 7. Ou bien, x est égal à 5 pi sur 42 plus 2k pi sur 7. Voilà, ou bien x est égal à pi sur 4 plus kpi sur 2. Donc on a trouvé trois solutions. Il suffit de les encadrer donc dans l'intervalle 0, moins pi 0 pour trouver les solutions, donc le nombre de solutions. Alors on va prendre la première solution, on va la noter donc 1, ici 2, ici 3. D'accord? Alors pour 1, alors, pi sur 42 plus 2 kpi sur 7 est compris entre moins pi et 0. Donc on va diviser par pi et on va soustraire 1 sur 42. On va la pi, on reçoit 1 sur 42. Donc on va faire 2k sur 7. On a peut-être moins 43 sur 42. On a peut-être moins 1 sur 42. Donc il a ضربنا سبعة وقسمنا على جوج في الأطراف donc أنا بتلقى moins 43 sur 12 وهنا c'est moins 1 sur 12 voilà d'accord alors moins 1 sur 12 هي moins 0 virgule وهذا c'est moins 3 virgule علاش لأن إلا ضربنا في 4 في 12 بتعطينا 48 alors كاينين les nombres possibles شكون هما les nombres pour k les هما moins 1 donc moins 2 et moins 3 donc il y a trois solutions possibles alors ما غاديش ندوز لهم لانني مطلوب منا فقط اننا نلقاو لي solutions donc pour 1 il y a 3 solutions d'accord ou bien je vais revenir ici donc غادي نكتب هنايا 3 solutions ما عليناش ندوز دابا l'autre alors pour l'autre voilà, donc pour organiser un petit peu le travail. Donc de même, donc on va encadrer 5 pi sur 42 plus 2k pi sur 7. On va l'encadrer entre moins pi strictement et 0. D'accord? Alors on a 2k sur 7. On va la pi ونقصو 5 على 42. Donc c'est moins 47 sur 42. Donc on a 7 sur 2. D'accord. On a moins 5 sur 42 غنضربها في 7 ونقسمها على جوج دونك غادي تختزل لهادي مع 7 غتبقى 6 و 6 جوج هي 12 دونك غتبقى moins 5 sur 12 alors شنو هما les valeurs moins 5 sur 12 c'est moins 0 virgule et ça c'est moins 3 virgule aussi donc de même donc تا هو غادي يكون عنده 3 solutions اللي هما moins 1 moins 2 et moins 3 donc 3 solutions tau voilà donc l'encadrement regarde on a 3 solutions قاتينا الاخرانيه alors pi sur 4 plus donc il y a pi sur 4 plus 4 pi sur 2 entre moins pi et 0 strictement donc غادي نقسم على pi ونقص 1 على 4 donc غتبقى ليا k sur 2 وهنايا moins 5 sur 4 وهنا c'est moins 1 sur 4 donc il a ضربت جوج تبقى هنا 2 ولا ضربت هنا وتبقى 2
Voilà, donc c'est moins 0,5, on a dit moins 2,5 exactement. Donc c'est moins 1, ou c'est moins 2. Voilà, donc moi je juge les Kenny. Donc moins 2 et moins 1, au moins les valeurs les possibles. Donc il y a deux solutions pour la forme de x. دابا المشكل او السؤال اللي غادي يتطرح هو ممكن انا جو سي با ممكن الى عوضنا بهاد لي كا مثلا موان 3 موان 2 في هاد الاولى ولا عوضناه بهاد موان 1 موان 2 في هادي في التروازيام il se peut que شي سوليسيون تعاود مثلا في وحده فيهم il se peut دونك هو التوتال عندي دابا راه باين هو 8 انتوما 3 3 6 مع 2 8 دونك اش بغيت نبين انا بغيت نبين بان ما عمر غيقدر يتعاود شي فورم يعني اون فورم اون سوليسيون ما غاديش تعاود في دو فورم مثلا داكور دونك هاد جوج الاولانيين سون ايفيدون بيان سور هادو دونك بين هاد لا سوليسيون 1 et 2 donc entre 1 et 2 donc aucune répétition aucune ما كاينش تكرار علاش pourquoi parce que pi sur 42 alors ما كاينش دونك ما يمكنش نلقى شي كا وكا بريم اللي غادي فيريفينا هادي دو سامبلومون pourquoi راه tout simplement راه نقدر نرجع كاع للور ها هي هاد جوج pourquoi parce que pi sur 6 n'est pas congru à donc 5 pi sur 6 modulo de pi d'accord donc ما يمكنش 7x donc un nombre يتكتب يكون congru le 5 pi sur 6 et en même temps يكون congru le pi sur 6 d'accord donc احنا تهنينا بعدا من الاول والثاني دونك بين الاول والثاني ما يمكنش يتعاودوا دو سوليوشن دابا اون فا كومباري يعني الاولى مع الثالثه ونشوف واش يمكن لي تعاود شي سوليوشن فيهم والثانيه مع الثالثه اي بالنسبه ل 1 et 3 alors on va supposer بان كاينين دي سوليوشن لي كومون بين هاد لي فورمول يعني كاينه شي سوليوشن اللي كتعاود بين 1 و 3 c'est-à-dire بان كاين واحد لو اكس اللي كيتكتب سو لي دو فورم يعني كاين تيتكتب على الشكل بي سور 42 دو كا بي سور 7 وكيتكتب على الشكل بي سور 4 بلس انا غادي نبدل داكا جو سي با واش يقدر يكون هو لو ميم d'accord mais marche alors avec k et k prime appartenant z au carré voilà ندير واحد المقامات donc بحال خدمت بالابسورد صافي alors 42 هنا بي بلس هنا 6 6 fois 2 هي 12 k بي تساوي انا ندير واحد المقام بربعة بتبقى ليا بي بلس 2 k prime بي alors غادي نضرب في لي دو في 2 غادي تختزل هنا تولي 21 وهنا تولي جوج غنضرب الجداء الوسطاني في الطرفين بتبقى ليا جوج بي بلس 24 k بي est égal 21 pi plus 42 k prime pi tout à fait donc غادي ندي 2 pi لها ونجيب بحال بحال donc tout à fait ان 24 k moins 42 k prime le tout fois pi يعني جبت هذا لهنا وعملت بي اش كيساوي دونك 21 moins 2 pi هي 19 pi alors اش كنلاحظوا بان هاد لو نومبر il est pair d'accord وهذا impair voilà les pairs وهذا impair donc absurde voilà donc ما يمكنش voilà donc هادي l'égalité ما تمكنش donc ما كاينش شي سوليوشن اللي كتعاود ب 1 و 3 de même ماشي مشكل نديرو 1 et 2 عفوا 2 et 3 نشوف واش كاين شي سوليوشن كتعاود دونك on va de même on va supposer بان كاين واحد لو x اللي كيتكتب على لي دو فورم يعني 5 pi sur 42 plus 2 k pi sur 7 وكيتكتب على لا فورم aussi en même temps ديال pi sur 4 plus kp على جوج donc هادي tout à fait donc غادي واحد المقام 42 بتبقى لي 5 pi هنايا plus 12 kp de même de la même manière donc voilà plus 2 k prime fois pi
نضرب طرفين في 2 بتولي هنا 21 وهنا بتولي 2 وغادي نضرب جزء مصير في الطرفين 10 بي بلس 12 كبي كتساوي 21 بي بلس 42 كبريم بي وغادي نجمع دونك الأطراف غادي نعاود نرتبهم دونك 20 attention ici 24 oui voilà donc on a 6 fois 2 alors ici pourquoi 24 ah 24 جات من هاد 21 ضربناها في 2 دونك هنايا حتى هنا alors هنا ضربناها بجوج donc c'est 24 attention on a 21 plus 42 exactement c'est ça donc 42 ou la 24 K إلا نقصنا منها 42 K prime 2 fois pi غادي نلقاو دونك ديسي إلا دينا ليها نلقاو 11 pi هذا impair 11 elle est impair وهذا nombre il est pair باين ك 24K impair ou la différence de deux nombres pairs elle est paire donc absurde voilà donc ما كاينش شي solution اللي كتعاود بين 1 و 2 3 كان ممكن نعوضو في الحقيقة ولكن التعويض فيه شي بزاف الحساب إذا les solutions هما 8 donc Q13 je pense c'est Q13 oui c'est ça Q13 donc c'est il y a 8 solutions d'accord وندوزو السؤال القادم السؤال 14 résoudre dans l'intervalle 0 pi sur 2 pi demi l'équation suivante donc غادي نعاود نكتبها donc c'est 2 fois sinus x fois tangente x moins 3 strictement positif avec x appartenant à 0 l'intervalle 0 pi demi d'accord donc غادي نسميها e de l'équation donc e est équivalente أول حاجة بعدا le domaine de définition donc tangente مرصوش donc x est différent de pi sur 2 plus de kpi donc راه مزيان donc هادي est largement définie هاد التانجونت في هاد الانترفال هذا حيت x ما يمكنش يساوي لينا pi على جوج plus kpi alors e est équivalente à donc elle a 2 sinus x tangente et sinus x elle est cosinus moins 3 strictement positif donc c'est 2 fois sinus au carré de x sur cosinus de x, moins 3 positif. Ceci équivalent à dire que, alors, juge 1 moins cosinus carré de x sur cos de x est supérieur à 3. Donc on a le juge, voilà, on dit moins 3 les tous les 3, on a la 2. Très bien. Donc on a fait de l'intervalle هذا فين خدامين اللي هو 0 بي سور 2 كيداير الكوسينوس من 0 حتى بي سور 2 هنا الكوسينوس إلا سقطنا غادي نطيحو هنا دونك il est positif, strictement positif même. D'accord? Donc je peux multiplier هاد الكوسينوس donc جوج الطرف الوسطين donc 2 في 1 moins cosinus carré donc c'est 2 moins 2 cosinus carré de x est supérieur à 3 cosinus de x. ما غاديش يتقلب الترتيب. Je vais réarranger هاد الأطراف هادو donc غادي ندي داكشي كامل الطرف الثاني donc غتبقى لينا 2 cosinus carré de x plus 3 cosinus de x moins 2 négatif. Voilà, هادي تجينا لهي وهادي تجينا لهي donc négatif. D'accord? Voilà, donc on va poser un changement de variable x égale à grand x, donc on va résoudre 2x au carré plus 3 grand x moins 2 négatif. ولا نحاولوا نديرو حنا انا ندير واحد القضيه غادي نحاول نعمل هادي كاع نفاكتوريزيها داكور. Alors je vais résoudre هاد l'équation هادي l'équation pardon donc delta هي 9 moins 4 fois moins 2 fois 2 اللي هي 9 plus 16 اللي هي 25 elle est strictement positif donc il y a deux solutions x1 اللي هي moins 3 plus 5 moins 5 sur 4 il y a moins 8 sur 4 اللي هي moins 2 au grand x2 اللي هي moins 3 plus 5 sur 4 اللي هي 2 sur 4 اللي هي 1 demi donc هذه équivalente c'est-à-dire رجع لها équivalente en factorisé il y a deux facteurs
ديال cosinus x plus 2 facteur de cosinus x moins 1 demi qui est négatif. D'accord? Donc احنا كنعرفوا بأن الكوسينوس alors donc هذا فقط على الهامش، إذا غادي نحيدها فوالا وغادي نكمل. دونك أنا كنعرف بأن الكوسينوس دو إكس est supérieur à moins 1 ou égal محصورة بين 1 moins 1. دونك إلا زدنا عليها 2 بتولي كبر من 1 bien sûr محصورة بين 1 و 3. Donc هذا est strictement positif. هذا est strictement positif. Donc le signe dépend de ça. Donc elle dit équivalent à dire que cosinus de x moins 1 demi هي اللي خصها تكون négatif strict. Alors إلا مشينا درنا le cercle trigonométrique اللي هو اللي غنحلو به هاد المعضلة. Voilà, إذا من 0 tel pi sur 2. Donc 1 demi, c'est ça 1 demi. Donc il correspond à une valeur de quoi? De pi sur 3. Voilà, même si ce curviligne pi sur 3. Donc ça veut dire bien le cosinus يكون صغر من 1 demi. Donc يكون صغر. Donc ça veut dire bien le cosinus غيكون هنا. D'accord? Voilà. Chauffe bien sûr l'intervalle 0 pi demi. Ouais. Alors normalement on aura le cosinus صغر راه تل هنايا. D'accord? Donc avec les crochets, هذا crochet ouvert. وهنا حتى هنا crochet ouvert, oui. Non, pardon, crochet fermé. Oui, parce que il a quelque chose moins 1 qui vérifie l'équation. Donc le cercle, je nomme les parties qui correspondent, qui n'a de la partie que là. D'accord? Voilà, on a dit c'est moins pi sur 3. J'ai oublié de mentionner, pardon. Alors là on dirait la lecture. D'accord, on veut résoudre min 0 tel pi demi, donc min 0 tel pi demi, donc finalement les solutions on min pi sur 3. Moi je me trouve qu'elle est résoudre, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est bon, donc c'est Q14, je pense. Q14, oui. C'est donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle entre pi sur 3 et pi sur 2. Pi sur 2 est ouvert, bien sûr. أصلا عندنا tangente ou أصلا دايرين au moins مجال مفتوح في pi sur 2. L'intervalle est ouvert déjà par défaut. Pi sur 3 إلا كان pi sur 3 non. علاش؟ لأن عندنا strict. Donc ما يمكنش تكون pi sur 3. Donc c'est l'intervalle ouvert pi sur 3 pi sur 2. ونتلاقاو فيديو مقبل إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.